नो 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 पनीर आउ डाली हाय फ्रेंड्स हैप्पी होली अब रंजू को देखो भाई ये कलर नाही किंतु कादुब्र पेस्ट हिसी माने एडी तमिलनाडु रे कलर नाही ए कलर नाही एटा खाली सिंदूर गुडा देला माने एडी माने जानंती नि होली कोन हम रंजू को देखो पूरा भूत आइजी तळ ऊपर जे पूरा कादो मते कोइ दै जंदी हे गुडे भूत आइला कादो माखी गोडी के आइला पूरा नो 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 कलर जाऊना भल केमनी देखाउ जे कोरारो से काद मारलारु बुध देबो ता चिनी मारी कि सोरे कोराए सच्ची चिनी मारी रुको जरा साइड कोड़ा सकू ए उदा ही नहीं भाई रे भाई रे ना no 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 फ्रेंड्स हैप्पी होली रंजू को देखा वर्तमान माने ता वर्तमान भी सरीनी कलर सरीनी है लगी माने होई दैथिली पुनी माने रील्स करिया भाई मु लगे देजी कलर माने दिन सारा एठी तो रंग माने कलर मिलुनी एई जहा अबीर गुंड गुडा को एडा को माने चाउल चूना रे सेगुडा खाली कलर सेगुडा माने आने की आ सिंदूर पिंदूर मिसे की दिन सारा रंग खेले गेला जा 4टा बेला हमर सरीला रंग तो सरी गेला लास्ट माने लास्ट को कोन कादुओ पानी लास्ट को कादुओ पानी से कादुओ पानी रे गडी गडी दिन सारा 4टा बेला समस्त गाधिलु खाई सारी की हे माने एबे रंजूर पुनी रील्स पे से गालर देखाई नाले नाले लग दी जाई हला की तार एबे रील्स सरीला तो आज हूँ माने सकाल उड़ा काम कर गाधे मत भी थंडा धरी लगी माने एत काम ना लगी माने एठी छुट्टी ना हाँ छुट्टी रखी माने केते एई ऊपर ओळीटा माने सकाल ओळी हाँ आउ आज राति रे गुटे हब प्रोग्राम माने सोमवार ऊपर मा सादा ऊपर हब हैला की माने जहा की ओनर आम ये तमिल लोक जानतनी तो ओनर को आम कहला जे आज आमर फंक्शन होली फंक्शन आमको किसी पैसा दियो तो 1500 टंका से देइले है लागी ए 1500 टंका आउ जा हाथ किसी किसी जीवो जा 50-100 टंका जीवो गोटे राति आज फीस्ट माने प्रोग्राम करवा सादा ऊपर आउ वर्तमान निरामिष पनीर हबो पनीर हबो आउ डाली हबो चड़चड़ी हबो एमती सब हां आपण मान को माने निमंत्रण रहिला ये माने समस्त आछे हमर फीस्ट खाया पाई होली तरफ वीडियो तो आज पडियो वीडियो तो काली की पडियो वीडियो काली आसीबे खाइले काली कोन रहिबो किछि रहिबो नै लागि आज अबीर काली की होली माने आज अबीर काली की होची कलर काली की रंग भूत सब हबो आ एठिया भूत होबा पई नाही जहा आज हेगला काली तो पुनी काम स्टार्ट है लागि काली की पुनी हबो
ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କେହି କାମ କରୁନି ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡା ରୁମ୍ ହେଇ ସବୁ ରୁମ୍ ଲକ୍ ପଡିଛି ହେଲା କି ଆଉ ଇ ବାହାରେ ସବୁ ଦୀପ ସବୁ ମେଲା ହେଇଛି ଉଠା ହେଇନି ସବୁ ଆଉ ଇଏ 2-3 ଜଣ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି ମୁଁ ଯାଅ ମାର୍କେଟିଂଟା କରି ଆଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଚାଲିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 12 ନମ୍ବର ଦୀପ ହେଲା କି ଏଟା କେତେ ବଡ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେଖ ଏମିତି ଦୀପ ମୁଁ ଦେଖିନି ବି ନଥିବେ ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପଟା କେତେ ବଡ ଦି ହାତରେ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେ ପିଠା ହୁଏନି ଯେମିତି ଢାଙ୍କା ହୁଏ ପିଠା ସରା ହେଲା ତ ଇଏ ଦୀପ ବନେଇବାରେ ପଇସା ହଉଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ ବନେଇଲେ ଟଙ୍କେ 20 ପଇସା ଗୋଟେ ବନେଇଲେ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ତ ଆଗକୁ ମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 8ଟା ଯାଏ ଆମର ଚାଲିବ ରୋଷେଇ ଚାଲିବ ତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନୂଆ କରି ଆସନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଦେଖିବା ହଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଭଲସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରା ସା ବଢିଆ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚାଟ୍ ଇଏ ବୋଧେ କୋଉଠୁ ଇଏ ଚାଇନା ରୋଷିଆ ଏଠି ପନିର କଟା ଚାଲିଛି ପନିର ହବ ଏଠି ଚାଟ୍ ଅଲରେଡି ହେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଏଠି ଭାଉଜ ଜଣେ କ'ଣ ରସୁଣ ନା କ'ଣ ବାଟା ବୁଟିର ଆଉ ଆମର ରଞ୍ଜୁ ବୋଧେ ଛଣାଛଣିର ବ୍ୟସ୍ତ ପନିର କି ଆଳୁ ଆଉ ସେପଟେ ମେନ୍ ରୁଷିଆ ବସିଛି ସିଏ ମୁହାଁବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ମୁହାଁବଳ ଭାଇ ରୁଷିଆ ଏ କେତେ ବାଟ ଗଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା 10-15 ହେଲାଣି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି ହେଲା କି ମାନେ ଏଠି କାଟା ହେଇଯାଉଛି ଛଣା ହେଇନି ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ କଲରା ସଲରା ଏ ଛଣା ସରିଛି ଆଉ ଛଣା ହବ ହେଲେ ଏଇଟା ମୁଢି ଘଣ୍ଟ ନା ସୁପ୍ତ ଏଇଠି ଏଇଠି ତ ଆମର ସେ ସାନ ବୋଉ ବାଙ୍ଗରି ବହୁତ ତାର କୁଟିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମାନେ ଗରମ ମସଲା ମାନେ ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲା ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲା ମାନେ 11ଟା ଉପରେ ହେଇଗଲା ମାନେ ଅଧା ରାତି ଖିଆ ହବ ମାନେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି ରଞ୍ଜୁ ହଉଛି ଇଏ ବାଢିବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ହେଲା ଏ ଥଣ୍ଡାକୁ ଏ ଚୁଲି ପାଖରେ ଗରମ ଆଉ ମେଡିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା କି ମାନେ ଏଠି ଚାଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ପନିର ଲାଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଏ ପାମ୍ପଡ଼ ରହିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ହେଲା କି 1500 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ 400 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଇଛି ହେଲା କି ଆଉ 400 ହଁ 1900 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ଏଇଠି ଜଣେ ବସିଗଲେ ଖାଉଛି ଛୁଆ ଏଠି ଆଉ ମୂଳା ବାବୁ ଆସିଗଲେ ମୂଳା ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ହଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଶହେ ମାନେ ପେଟରେ ଇଏ ଚୁହା ମୂଷା ଦୌଡ଼ୁଛି ହେଲା କି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।